इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं। सबसे पहले शंकर स्कूल का मंदिर तोड़ा हमारा, राम जी का, फिर सूरज कुंड का मंदिर तोड़ा नाना शिव जी का, वो शिव जी नहीं टूटे। फिर रैट के मंदिर में गए, रैट के मंदिर में हम लोगों ने रोका बतेरा, फिर बहुत कुछ झगड़े करे, उन्होंने दुकानें जलाई हैं, सब कुछ करा है। সম্ভালের জামা মসজিদ এলাকায় পাওয়া গেল বন্ধ পড়ে থাকা একটি মন্দির। সেই মন্দির খুলে দেওয়া হলো 46 বছর পর। 1978 সালের দাঙ্গার পর থেকে মন্দিরটি বন্ধ পড়েছিল। যেই বাড়ির মধ্যে ওই মন্দির পাওয়া গেছে সেই বাড়িটি দাঙ্গার পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় হিন্দু পরিবারটি। প্রশাসনের নির্দেশে সেই মন্দির ফের খুলল। বন্ধ পড়ে থাকা মন্দিরটিকে ফেরত পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন ভক্তরা। ফের ওই মন্দিরে শুরু হয়েছে পুজো। মন্দির চত্বরে বুঝিয়ে দেওয়া কুয়ো খননের কাজ ফের শুরু হয়েছে। মন্দিরটি মোহাম্মদ খাঁ সরাই এলাকার একটি তালাবদ্ধ বাড়িতে পাওয়া যায়। জেলা শাসক রাজেন্দ্র পানসিয়া এবং পুলিশ সুপার কৃষ্ণ কুমার বিষ্ণইয়ের তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি পরিষ্কার করা হয়েছে। জেলা শাসক জানান, বাড়ির মালিকানা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। স্থানীয়রাও জানাচ্ছেন মন্দিরটি কয়েকশো বছর পুরনো। মন্দিরটি যখন বন্ধ হয় তখন সরকারে ছিল জনতা পার্টি। इन लोगों ने डर बैठा रखा है हमारे दिलों में साहब, इसलिए हमें डर रहता है। किन लोगों ने डर रखा? ज्यादातर साहब डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, और इकबाल महमूद थे। इकबाल महमूद तो कम है, डॉक्टर साहब ने डर ज्यादा बैठा रखा है। इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं। सबसे पहले शंकर स्कूल का मंदिर तोड़ा हमारा, राम जी का, फिर सूरज कुंड का मंदिर तोड़ा नाना शिव जी का, वो शिव जी नहीं टूटे। फिर रैट के मंदिर में गए, रैट के मंदिर में हम लोगों ने रोका बतेरा, फिर बहुत कुछ झगड़े करे, उन्होंने दुकानें जलाई हैं, सब कुछ करा है। मंदिर आया था मैं देखने, फिर पूजा में शामिल हो गया। मंदिर में पूजा कराई है मैंने। ये पुराना कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है, और हमने आज एक फिर और आया था बहुत साल पहले में, जब देखा था ये चारों तरफ धर्मशाला वगैरह बनी हुई थी। अब तो ये सब कुछ मकान बन गए हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। कल मैंने देखा था टीवी और व्हाट्सएप पे सब पे देखा था, तो मैं देखने आया आज सुबह। শনিবার সকাল থেকে সম্ভালের শাহী মসজিদ এলাকায় জমি দখল এবং বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে জেলা প্রশাসন। জানা গেছে, মসজিদ হোক কিংবা বাড়ি, কুছ পরোয়া নেই, কুকিং চলছে অবাধে। এমনকি ওই এলাকার সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বরকের বিরুদ্ধেও রয়েছে জমি দখল করে বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ। শাহী মসজিদ এলাকায় অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং বিদ্যুৎ চুরি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। রাস্তা দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে ওই অভিযানে 3 শতাধিক বাড়িতে বিদ্যুৎ চুরির প্রমাণ মেলে। এর মধ্যে রয়েছে অনেক মসজিদ। প্রশাসনিক দলটি দেখতে পেয়েছে একটি মসজিদের মধ্যে 59টি ফ্যান, একটি ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন এবং 25 থেকে 30টি লাইট বিদ্যুৎ চুরি করে চালানো হচ্ছিল। বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিক নবীন গৌতম বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের তদন্তকারী দলটি রায়সাট্টি, নাখাসা, হিন্দুপুরা, খেদা এবং দীপাসারাইতে অভিযান চালায়। বহু বাড়িতে বিদ্যুৎ চুরি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে বহু মসজিদ রয়েছে। সবার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ চুরির মামলা রুজু করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের জরিমানাও করা হবে বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গেছে, সম্বল শহরে সব থেকে বেশি লাইন লস হয় এই এলাকায়। প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার বিদ্যুৎ চুরি হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের দল অশান্তির ভয়ে এতদিন কার্যকরভাবে ব্যবস্থা নিতে পারছিল না। ये दीपासराय इलाका है। अभी मुझे सूचना मिली कि डीएम साहब, एसपी साहब आए हुए हैं, तो मैं उसी के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो साथ में ये पोल देखा गया। ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं, उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है।
ये सब सारी कार्यवाही चल रही है। ये जो मीटर मिले हैं ये कितना साल पहले बंद हो गया था, किस तरह से इसको? मैकेनिकल मीटर को विभाग द्वारा मुझे जहाँ तक याद है 15-20 साल पहले ही आदेश कर दिए गए थे कि वो नहीं लगाए जाएंगे। और जो पुराने एकाध जो घर के अंदर, जैसे इनका आपने देखा कि घर के अंदर ही था, तो इस कारण से वो पकड़ में नहीं आया, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा देंगे। উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহী মসজিদ সংলগ্ন জমি দখল হটাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে প্রশাসন। পরিকল্পনা মাফিক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হয়, এমনটাই ছিল প্রশাসনের অভিযোগ। এলাকাটি মুসলিম বহুল, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি সামলে নেয় প্রশাসন। এরপর থেকে ওই এলাকায় বাসিন্দাদের অবৈধ কাজকর্মের একের পর এক তথ্য সামনে এসেছে। সেই অশান্তিটা না হলে হয়তো জানাই যেত না এত কাহিনী লুকিয়ে আছে ওই এলাকায়। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। कल्याण सीताराम।